अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जो वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ऐसा वजीफ़ा है जिसके करने से दुनिया और आखिरत के तमाम ख़जाने आपके कदमों के तले होंगे इंशाअल्लाह। और ऐसा वजीफ़ा है जो अर्श के तले ख़जानों में से है, जिसको सोने की चिड़ियाँ ढके हुए थीं। और ऐसा वजीफ़ा के एक एक हर्फ पर नूर ही नूर इंशाअल्लाह ताला आपको हासिल होगा जब आप ये वजीफ़ा करेंगे। तो इंशाअल्लाह हमेशा मेरी कोशिश रही है कि मैं ऐसे वज़ाइफ़ और ऐसे अमल आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ जो कि मुस्तनद हों और अहादीस से साबित हों। तो आज जो मैं अमल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ ये भी मुस्तनद अहादीस से साबित है। और अगर वो हज़रात जो इन अहादीस को नहीं सुनना चाहते हैं, सिर्फ़ वजीफ़ा सुनना चाहते हैं, तो वजीफ़ा मैं एंड में ज़िक्र करूँगी। और जो हज़रात मुकम्मल तौर पर इस वजीफ़ा की अहमियत और इसकी फ़जीलत से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखें, ताकि उनको पता चले कि जो अमल वो करने जा रहे हैं उसकी क्या फ़ज़ाइल हैं अहादीस में, उसके बारे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़जीलतें बयान फरमाई हैं और क्या हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फ़रमाया है। तो इंशाअल्लाह ताला आप जब ये सुनेंगे तो आपका दिल मुतमईन होगा, आपका दिल पुरसकून होगा कि इंशाअल्लाह हम जो वजीफ़ा करेंगे वो हमारे लिए वाकई सूदमंद है, वाकई फ़ायदेमंद है और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। सबसे पहले जो वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो अमल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसका अमल सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों और आयतल कुर्सी से है। इसका हवाला मुख्तलिफ़ अहादीस में कैसे बयान फरमाया गया है, किस तरह से इसकी अहमियत को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। सबसे पहले सही बुखारी में है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इन 2 आयतों को यानी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों को रात को पढ़ ले उसे ये दोनों काफ़ी होंगी। मुस्नद अहमद में है कि मैं सूरह बकरा के ख़ात्मे की आयतें अर्श तले ख़जाने से लाया हूँ, मुझसे पहले किसी नबी को ये नहीं दी गई हैं। और सही मुस्लिम शरीफ में है कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे जो 7वें आसमान पर है, जो चीज़ आसमान की तरफ चढ़ती है वो यहीं तक पहुँचती है, यानी उससे आगे इंतहा है। वो सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान के एंड में जो है उसके ऊपर इंतहा है, यानी जो भी अमाल जो भी चीज़ें यहाँ से ऊपर जाती हैं वो वहीं तक पहुँचती हैं, फिर यहाँ से आगे ले ली जाती हैं। तो कुछ अमाल इसे सोने की चिड़ियाँ ढके हुए थी, वहाँ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें दी गईं। नंबर 1 5वें वक्त की नमाज़ें, नंबर 2 सूरह बकरा की आखिर की 2 आयतें और नंबर 3 तौहीद वालों की तमाम गुनाहों की बख्शिश। यानी जो अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है, तो उसके लिए तमाम गुनाहों की बख्शिश का फरमान जो था वो इस हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के दौरान अता फरमाया गया। मुस्नद अहमद में है कि हज़रत अक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की इन 2 आखिरी आयतों को पढ़ते रहा करो, मैं इन्हें अर्श के नीचे के ख़जानों में से लाया हूँ। इब्ने मर्दविया में है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें लोगों पर 3 फजीलतें दी गई हैं, मैं सूरह बकरा की ये आखिरी आयतें अर्श के ख़जानों के तले से लाया हूँ जो ना मुझसे पहले किसी को दी गई हैं और ना मेरे बाद किसी को दी जाएंगी। इब्ने मर्दविया में है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस्लाम के जानने वालों में से कोई शख्स ऐसा हो जो आयतल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिर की आयतें पढ़े बगैर सो जाता हो। ये वो ख़जाना है जो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श तले के ख़जानों में से दिया गया। तिरमिज़ी की हदीस में है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा करने से 2000 बरस पहले एक किताब लिखी यानी कुरान पाक, जिसमें से 2 आयतें उतार कर सूरह बकरा ख़त्म की। जिस घर में ये 3 रातों तक पढ़ी जाती हैं उस घर के करीब शैतान नहीं जा सकता है। ये मुस्तनद और ये सही हदीस है, इसको इमाम हाकिम जो है वो इसको सही करार देते हैं। इब्ने मर्दविया में है कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरा की ख़ात्मा यानी आखिरी 2 आयतें और आयतल कुर्सी पढ़ते तो हंस देते और फरमाते ये दोनों रहमान के अर्श तले का ख़जाना है। इब्ने मर्दविया में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सूरह बकरा की आखिरी आयतें अर्श के नीचे से दी गई हैं। एक हदीस में आता है कि सहाबा कराम फरमाते हैं कि हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे जब हज़रत जिब्राईल अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हमारे साथ थे कि अचानक एक दहशतनाक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आसमान से आई। हज़रत जिब्राईल अमी ने ऊपर को आंखें उठाईं और फरमाया कि ये आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो आज तक कभी नहीं खुला था, इससे एक फ़रिश्ता उतरा है जो आज से पहले कभी नहीं उतरा। इसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप खुश हो जाइए, आपको वो
وہ 2 نور دیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ہیں، اور وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ ان میں سے ایک ایک حرف پر آپ کو نور دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بس یہ 10 احادیث ان مبارک آیتوں کی فضیلت کو بیان فرماتی ہے، جو کہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ ان کو اپنے عمل میں لے آئیں گے تو آپ کو ایک ایک حرف کے بدلے نور حاصل ہوگا۔ دنیا اور آخرت کے تمام خزانے ان رحمان کے عرش کے خزانوں کے توسط سے، اس کی برکت سے اور اس کے وسیلہ سے انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کے تمام خزانے آپ کے قدموں کے تلے ڈھیر کر دیے جائیں گے۔ اور ایسا وظیفہ جس کو سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئی تھیں، ایک ایک حرف کے بدلے میں نور حاصل کروا دینے والا وظیفہ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کو کریں گے تو آپ اس کی افادیت کو خود ہی جان لیں گے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 2 احادیث میں نہیں، مکمل 10 احادیث میں جو ہے وہ اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 383 پر یہ 10 کی 10 احادیث جو اس عمل کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں وہ وہاں پر درج ہیں۔ اگر کوئی شخص وہاں سے دیکھنا چاہتا ہے تو آپ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 383 سے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی عمل میں آپ کو باقاعدہ طور پر بتا دیتی ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ کرنا آپ کو یہ ہے کہ جب بھی رات کو سونے سے پہلے آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، سونے سے کچھ دیر پہلے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ عمل نہایت مختصر ہے جو زیادہ وقت نہیں لے گا آپ کا۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس کو بآسانی کر سکتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے آپ 1 مرتبہ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر تک آپ ان کی تلاوت فرما کر سوئیں۔ اور یہ آپ نے تصور کرنا ہے ذہن میں کہ یا اللہ یہ تیرے عرش کے خزانوں کے تلے سے ہے، یعنی تیرے عرش کے خزانوں میں سے ہے، اس کی برکت سے مجھے دنیا اور آخرت کے تمام تر خزانے عطا فرما۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس دعا کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی دنیا اور آخرت کے خزانے عطا فرمائیں گے، اور ہر حرف کے بدلے آپ کو نور ہی نور حاصل ہوگا، اللہ تعالی کی خاص رحمت حاصل ہوگی۔ کیونکہ ان احادیث کو پیش کرنے کے بعد، ان احادیث کو آپ سننے کے بعد اس کی ہمیں سے خوب واقف ہو گئے ہوں گے کہ یہ کس قدر اہمیت کا حامل وظیفہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس کو جب کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کے فائدوں کو ایسے ہی دیکھے گا کہ وہ جیسے رب کی رحمت براہ راست اس پر نازل ہو رہی ہوگی، انشاءاللہ تعالی ایسے ہی اس عمل کو پائے گا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، میری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، تاکہ مزید لوگوں کا جو آسمان اور زمین کے خزانوں کو، دنیا اور آخرت کے تمام خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کا بھلا ہو سکے، اور آپ کے لیے اور میرے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو۔ اور اس ویڈیو کے حوالے سے مجھے ریویو ضرور دیجیے، زیادہ سے زیادہ لائک بھی کیجیے، اور اگر آپ کسی اور وظیفہ کی عمل کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے بتائیں۔ انشاءاللہ تعالی مستند وظائف، مستند جو ہے وہ عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتی رہوں گی۔ اور اگر آپ کوئی ایسا وظیفہ کرتے ہیں جس کے کرنے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ بھی آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ میں لوگوں تک وہ بات آپ کے توسط سے پہنچاؤں جو آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ مجھے کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے پوچھے ہوئے سوالات کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ شکریہ۔